هنا غادي نشوفو لا ليميت دو بولينوم ونستعملو هنا الميثود ديال أورنر. دون سو كا حنا تنشوفو هنا إلا عوضنا إكس ب 1 لا ليميت إكس تون فيغ موان 1 هنا موان 1 شباب دونك إكس تون فيغ موان 1 إكس à la puissance 3 ok moins x carré donc x à la puissance 3 moins x carré moins 5x moins 3 divisé par x à la puissance 3 plus 4x carré plus 5x plus 2 la limite au voisinage de moins 1. Donc هنايا كما عارفين تنحسبوا ليماج دونك كنعوضوا x باش موان 1 غتعطينا في الريزلت هنايا 0 على 0 0 على 0 forme indéterminée. Ok, donc puisque c'est une forme indéterminée كاين méthode تسميتها méthode Horner. donc باش غادي نديفلوب باش غادي نفاكتوريزيو هنا ب x moins la valeur اللي عوضنا بها donc x moins 1 donc x plus 1 باش نسامبليفيو l'expression ديالنا ونحيدوها 0 على 0. dans ce cas méthode Horner تشدو لي كويفيسيون donc عندنا الكويفيسيون الاولاني اللي هو 2x3 égale 1 تنحطو هنا x3 égale 1. le deuxième عندنا moins 1 troisième moins 5 moins 3 et moins 3. ok هنا même pour le dénominateur عندنا x à la puissance 3 coefficient 1 4 عندنا 4 5 et 2. alors on a تنحطو لي كويفيسيون الاولين et après تنبداو نديرو لا ملتيبليكاسيون ديال لو بروميير تيرم بعدا تنهبطوه هاد 1 تتهبط هي الاولى وتنضربوها في موان 1 دونك 1 فوا موان 1 تعطينا موان 1 موان 1 تنديرو لا سوماسيون هنايا تعطينا موان 2 ملتيبلي باغ موان 1 عندنا 3 الوغ موان تعطينا 2 باردون تعطينا 2 اوكي الريزولتا تكون عندنا هنايا موان 3 موان 3 ملتيبلي باغ موان 1 تعطينا 3 موان 3 تعطينا 0. اوكي دونك شدينا هاد الكويفيسيون هاد دونك هاد الكويفيسيون هو تيكون ديال الكونسيون ديال لا ديفيزيون ديال x à la puissance 3 moins x carré moins 5x moins 3 par x plus 1. دونك هنايا فاش نابليكيو أورنر نقدروا نديرو لا فاكتوريزاسيون دو x à la puissance 3 moins x carré moins 5x moins 3 par x plus 1 facteur le premier élément هنايا هو 1 تكتبو 1 تيكون degré 2 degré ناقص اللي كتدير لا puissance 3 اللي يكون لا puissance 2 moins 2x moins 3. on a la factorisation بهذا الشكل هذا. نشوفو pour le dénominateur donc عندنا x à la puissance 3 عندنا plus 4x carré plus 5x plus 2 نقدروا نديرو كذلك لا فاكتوريزاسيون باغ x plus 1 ونهبطو لو بريميير اليمون اللي هو 1 ونملتيبليو باغ موان 1 غادي يعطينا موان 1 بلس 4 غتعطينا 3 تعطينا موان 3 5 تعطينا 2 تعطينا موان 2 et le reste de la division égale à 0. donc de même pour Horner نقدروا هنايا ندير la factorisation de x plus 1 facteur le premier élément c'est 1x carré ok plus 3x ok plus 2. donc la limite ديالنا ما يبقاش ديال x à la puissance 3 ديال x à la puissance 3 moins x carré moins 5x moins 3 sur x 3 4x carré moins plus 5x plus 2 أوليو هي x plus 1 facteur le polynôme et x plus 1 facteur le deuxième polynôme. alors هنا donc la limite ديالنا أولي الكتابة ديالها بهذا الشكل هذا donc هي la limite de x tend vers moins 1 de x plus 1 facteur x carré moins 2x moins 3 x plus 1 facteur x carré plus 3x plus 2. donc هنا اش غادي نديرو غنسامبليفيو de x moins 1 x plus 1 par x plus 1 la limite ديالنا غيولينا هو x carré moins 2x moins 3 sur x carré plus 3x plus 2. si on remplace x par moins 1 c'est un de même 0 sur 0 forme indéterminée. ok alors puisque c'est une forme indéterminée on va factoriser un polynôme x carré moins 2x moins 3 qui est une méthode هنايا تشدو le premier élément تنديرو la division par x et le dernier تنديرو la division par هنا la constante اللي عندنا 1 donc x carré sur x تعطينا x au moins 3 divisé par 1 تعطينا moins 3. ok sinon vous pouvez appliquer de même Horner pour les nombres de second degré. كذلك هنا بالنسبة ل x carré plus 3x plus 2 x carré divisé par x تعطينا x و 2 divisé par 1 تعطينا 1 تعطينا 2 باردون تعطينا 2. دونك هنا في البولينوم ديالنا غتولي عندنا
x plus 1 mais x plus 1 simplifie. Ça se x moins 3 divisé par x plus 2. Donc il y a la limite de x moins 1 divisé par x plus 2. Alors remplacer x par moins 1, je vais dire moins 1 moins 3 divisé par moins 1 plus 2. Donc il y a moins 4 sur 1, donc sur le moins 4. Donc la limite de polynôme d'Ena égale à moins 4. C'est la méthode d'utilisation de Horner. Donc qui fait factoriser et après qui fait factoriser de second degré قبل ما نوصلوا la limite ديالنا اللي بغينا في الكا هذا اللي هو moins 4.